السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال ديكريغ أن أنيمال. إذا كيفاش تشوفوا عندنا إكريغ ولا ديكريغ أن أنيمال. كومون سا فونكسيون. نحاولوا نقراو هذا النص. Parce qu'il était maigre, le petit chien étranger a pénétré dans le jardin en passant sous la grande porte. Nul ne l'avait jamais vu, ni plaque et même ni collier. Un petit animal tout nu, le poil jaune, le ventre rose, les yeux de pervenche, des pattes raides, l'air on ne peut plus indépendant. Nous l'avons gardé 3 jours. Il est parti sans tourner la tête. Il est repassé sous la porte et n'est plus jamais revenu. Donc, نمشيو للسؤال الأول. قال quel animal est décrit dans ce texte. إذا شكون عندنا هذا الحيوان هذا هو لو شيان اللي وصفنا في هذا اللي موصوف في هذا النص هذا. إذا c'est le chien qui est décrit dans ce texte. Deuxième question, souligne les parties du corps de l'animal qui sont décrites. Donc, نحاولوا نسطروا على les parties de l'animal qui sont décrites. إذا هما هادو عندنا نحاول نديرها لكم. دونك عندنا قلنا بالنسبة لهادو نحاولوا نسطروا عليهم. السؤال الثاني était maigre. Les parties de corps de l'animal قلنا était maigre. وعندنا un petit animal tout nu ou le poil jaune ou le ventre rose ou les yeux de pervenche ou des pattes raides. نمشيو للسؤال الثالث. قالك quel groupe de mots sont utilisés pour décrire l'aspect physique de l'animal. Donc هو هذا l'animal tout nu, le poil jaune, le ventre rose, les yeux de pervenche, des pattes raides. Quatrième question. قالك souligne la partie de la phrase qui décrit le caractère de l'animal. Donc وهي هذه اللي كتبناها في السؤال 4. l'air on ne peut plus indépendant. هذه هذا هو l'aspect ولا le caractère de l'animal. هذه هي la partie اللي درنا فيها la description ديال le caractère de l'animal. Cinquième question. Quelle est la nature des mots utilisés pour décrire le chien. Donc تنستعملوا des adjectifs qualificatifs ou des noms communs. Ce sont des noms communs plus des adjectifs qualificatifs. نمشيو لميزوتي pour écrire. Pour faire le portrait d'un animal, إذا شنو نديرو. Je dois présenter ses traits physiques, portrait physique, et montrer son caractère, portrait moral. Je peux aussi parler de ses actions. Pour décrire son aspect physique, ممكن نسألو il est grand, petit, gros, maigre, énorme. Il est recouvert de poils, d'écailles, de laine. Son pelage est doux, lisse, bouclé, luisant, frisé, blanc, roux, zébré, noir, tacheté, rayé. Il a des pattes, des palmes, des nageoires, des îles, des griffes, un bec, une queue longue, courte, dressée, une crinière, des cornes, des sabots. Ses oreilles sont pointues, rondes, dressées, tombantes. Ses crocs sont pointus, acérés. Pour décrire son cri, ممكن نقولوا aboyer بالنسبة لك كنا جنهضروا على لو chien, miauler بحال le chat, hennir le cheval, bugler ou la mugler, bêter ou la bêler, un aboiement إذا باش نهضروا على le nom ولا le cri ديال الحيوان, un miaulement, un hennissement, un buglement, un bêlement. Pour décrire son caractère, il est méchant, doux, sauvage, craintif, courageux et fidèle. إذا هذا كما تشوف هاد مي زوتي بور écrire هادي تعاوننا إلا بغينا نديرو واحد لو بورتري قلنا ديال واحد لو بورتري فيزيك ديال واحد لانيمال ولا اون ديسكريبسيون ديال واحد لانيمال. إذا نمشيو دابا لاكتيفيتي نيميرو
hein, quelques jeux de devinettes. Sur le modèle suivant, prépare par écrit une devinette et présente-la à tes camarades. دونك غادي نحاولوا نديرو شي بحال على حساب هاد ندير واحد دوفينيت بحال هاد الموديل هذا اللي عندنا. قالك je vais dans une ferme, mon pelage est blanc, marron ou noir, j'ai une belle crinière, je transporte le fermier et ses produits au marché. Ma femelle est la jument, qui suis-je? دونك شكون هو هذا؟ هو لو شوفال. نحاولوا نديرو على بحال هاد الموديل هذا. حاولت ندير لكم انا هذا. Je vis dans la forêt ou dans les eaux. J'ai beaucoup de poils, je suis gros, je ressemble à un humain, mes doigts dans mon nez, j'aime grimper partout. Ma femelle est la guenon. Qui suis-je? إذا شكون هو هذا؟ هو القرد، هو لو singe. نمشيو l'activité numéro 2. Quelque parmi les illustrations ci-contre, choisis un animal et décris-le sur ton cahier. Donc عندنا تما كيف تشوفوا عندنا la chèvre وعندنا l'oie ولا la canne وعندنا le lapin ولا la lapine. دونك غنحاولوا ندير واحد ديسكريبسيون ديال شي وحده فيهم. انا باغ اكزومبل اختاريت لكم لو لابان. سي ان لابان, il est roux, son corps est couvert d'un pelage soyeux, ses longues oreilles dressées sont pointures et il a une petite queue. نمشيو l'activité numéro 3. قالك sur ton cahier complète la description de cet animal fantastique. Je suis le mouval. إذا هذا حيوان غير خرافي fantastique. Je suis le mouval, moitié mouton et moitié cheval. إذا هذا لو موفال شنو عنده النص ديالو ديال لو مouton النص ديالو ديال لو cheval. نكملو هذه. J'ai des pattes avec des plumes. J'ai une tête de brebis. Mon corps est celui d'un poney. J'ai aussi une queue très longue. دونك غنحاول ندير لكم واحد ديسكريبسيون كملت لكم هاد لا ديسكريبسيون ديال هاد لو موفال اللي هاد لانيمال فانتاستيك. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا ديال ديكريغ ان انيمال. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى يجي درس جديد من الدروس نقدمو في القناه مع لي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.